ukutifunye macho abasa ngamduka humkaribisha ni mtukufu hujwa hambana ni mtukufu mjamalifu Rais Ahmed Abdallah Muhammad Zani bangwe laho Rais Ahmed Abdallah Muhammad Zani wano wandu wahamembe ni hula kwa timuanza waoneze wajiza hapo Ego uneletewe ni leo mta unipia wanzo wahishie Hauka wahishia Mkini ya mwishia bonatu Wadu wala mwe Wapie chato Usikini mahulinda Onje utowe Wali ulumu سيد الرئيس فليتفضل مشكورا بانغو له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مع علماء متقفوا محضريا Timbushe ya marhaba. Tambilwa nyengi zasalia takojwa na mini, zasalia sijwa nisizamini, tambilwa mbarivo jana Vamzaze mtumuha mbakako shinda hea tazipando za kije ya jua. Avingiriana msumia kashindo hea zimpando na asikama mpaka henda zvele. Tungu ntini amantazi mumire almazazi sifanyoza wantu waendo mlahiku Ahmed Abdallah Zani. Simjibenu nami sijua mbawa wengi benso hamdi yamba. Mwezi muda tolivo duniani na akhira. Idan tibushelia marhaba mfilo makwama duwapanga mtengwelini. Tibushelia marhaba wanyiro mbade mwapo zinyautukufu zanyumalisha amalagu ya nyunyangu alfajiri. Baribari wa manyunyangu mojana tandilo ariba tawala lahaya. Sisi juwa mandrongo ejeje wa unashudia wami hamati yangu. Bantar malgari na wasenda halmindu nyangu harma ya aeropori ya haya tatsango wasida kuna msurungu wa marungu zizintei kama ni mshukurien wallahi tishindu mlivan na ikati na chongi ya mlivan dwa mumambi ya mwezingu wajali ya uwarenge wa mshuao
duniani wanu watawe wake miongoni mwa watukufu wao na induba uwahuregia wajali wenu wake ni harma jannatil firdausi. baada ya wakungushele marhaba wananyatuma dhamana mbali na mbali wasparti za mbali na mbali rakubaliana lewa marsijo vinga na hafi leosikia hukama nuambia manamu uoni le uo leo vahamiga maiti yatu ya para ilazimu kula watwani kula avenzentini kula aivenzeli okher kula tahantini ilongolo hawema ikena harfu njema ikena sura njema ilazima wajor parer keba moja ila ndio tukushelia Waangalizi watukufu wa ye Facebook FM, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hii saiti ya dakika 18 yesane lera za hunula ya Faransa ni javuko yesasi taiti ya dakika 19 makatiriza mbawianu iho moroni. Rejela na harma ya mipango ya hatu ya mbali na mbali ikao siwi ya idunga harma haina usiku iliri julizane yazijirio harma yensi ya hatu ye makati ya musuyan. Usiku leo Muhammad namna kaori sabikiri mwambie ni rihisari timizi zaidi ya ngadora kabili nsi hushihi za kamidi. Yabo ye mahamiraru wa shay'un yihisa yitinanga ikansi haupolevu ranzira ism zamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harengwa otaji haukanga Joseph Butirambe okana harengwa otaji harima yensi ya hatu wa hansi wa mbabahanu ranzinga sina zaidi ya mahamiraru hata mpakanda basainu watsina uhukumlo harima swala ikao harende hau watsina uhabamba habari ne mahakama ndrongo ikao winji waheze fami za ahe rizambandro winji waheze fami za ahe ranzinga sina zaidi ya mahamiraru winji wahu wa karibu nae kwa tsuransi uvadingo ye dunia. Na hunu Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi simunyi utafatiha, simunyi ulaha hamara ya mwiso, simunyi ubuliwaende ya lahe hamara ya mwiso. Harumandrongo ikao imakatiriza mbao yanu Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rahaka jafungwa ne mahakama rajua yokana vanu hafungwa ne mahakama abonge mahakama ya deside ya mbuliende ya lahe mkaribu hau waharaya iyo bese wa Komor haurambe ki mahakama wa Komor wa joka waelewa Shabanu Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hari ngambokana ngutuhumlwa yokana mkinishiha yokana ngutuhumlwa kana harenge mali za daula ndongo ikao tuhumo ilolo kalifungu mru ye kisharia tuhumo ilolo ujomete mru angardavi shatuhumo lokali fungu mru harma mahamiraru ekisharia wasuma sharia ngwa jorambia hokana ekati tuhumo la mru ambao kana harihitswa nana ukana beishe mru arahitswa ambao kana hatuhumlwa mrujo hukumlwa ator sihuishia jujma ator yokana mruoi hazingaro hahukumlwa hafungwa baishe yoja ambao ukana hukumlwa ator abange mru haja innocente wa osoniho shakar japaro shia subso ani mru tuhumlwa jabakisha pirizo hata mahamiraru ya kamili hata mpakanda basaini zona ikao zo sikitisha ngarjos Butirambe ukana inu asharmama baishe wandwa jinango ambao nae na singar juu uomba wandwa ambao ukana Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafungwa bambo ukana hahidi mali za serikali na waelewendo hauwarambie judgment hivi ditubitishao ya ukana Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hahidi mali za serikali uwandu ambao ukana ekangonzo ya tolo anende aliveze mali yamba ukana hatuhumlwa baba nungo de alive mali ngiafungulwa mahakama watoa judgment ya ukana Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ahidi mapesa ngwakati ambao ukana zimarina zitolwa ngabondo ambao ukana natowe caution nge ya roho ye caution inu vanu esheitondwa shikansi indemana ambao ukana yatowe caution ngarjuzi sao oandrikao do mfunga hau andrikao ndo aidio umrengwa otaji wa Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haukaka nasu Butirambe ukana vanu hafungwa ki mahakama haukana bojo vira mahakama ngwakati hiyo mrwambo hafungwa bojo ufanyiwa jugement ikao emru hatolwa hafungwa haubojo ufanyiwa prolongement yahe madadepo ngwakati yo uandrwamba shakar japaro ishia
karjaparo ishia madadepo ya mahamiraru gardorati ratahe mahamine zona ukomo ye tabibu ye docteur personnel da intukamba médecin merson personnel wa rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi docteur Bakar Ahmed Muhammad Sambi ikao woinde cousin direct wa rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi docteur Bakar Ahmed Muhammad Sambi hafarikana ne dunia usiku wajana iharma elesi walanzuani ikawende yakatabibu makhsus wa rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya rais mzamani kajahunde bahati yenda ya lahema nyanya wadam haukana rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi uparwa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Dr. Bakar Ahmed Abdallah Muhammad Sambi wa bali ya zina zima la mbaba mzima ikao wema nyanya wa fami abonge ngariparao wa Komoro suala Ahmad Alinu bese wandu wa shemeze haukana riwo nozinji wandu wa shemeze wandu wa solidaraja ngareleza wandu njamba rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi kajahiba haukajatuhumlwa mimi ngamharmale suala eshele wanyanyaswa joko parabanu waje waelewe ndo harmale suala lini tuhma ngarona hunu Faransa hoka nyuhanzo renga mfano wa Faransa rais mzamani wa hensinu Nicolas Sarkozy hambangu hutuhumlwa harma malgerance ikaongu hutuhumlwa yokana harma ze kampani zahe yakauzifanya ngutuhumlwa yokana hasaidiwa mapesa ne daula ya Libi hambangu tuhumlwa ne daula ya Libi hunu Faransa rieshio emanyasi docteur kajafariki honzwani amfani shafariki hunu ulaya Faransa ni harma wa mji wa Marseille Dr. Bakar Ahmed Abdallah Muhammad Sambi rais mzamani ngutuhumlwa rais mzamani wa hensinu Nicolas Sarkozy hambangu ngutuhumlwa namadi halvanu Nicolas Sarkozy banda ngutuhumlwa bande mahakama kajakansi hatwa magobani habaliliwa karjao na yatwa magobani yabaliliwa riwono madhamana wenji wa hensinu wambauka na ngutuhumlwa François Fillon ikao haka waziri wa handa wa hensinu izokolie mahakama wamba ngwa mtuhumu halvanu François Fillon hatulwa mahakama hatulwa pirizu habaliliwa bwambo kanangu tuhumlwa karjaziona lakini ngarionao wandu wenji ikao harma yensi ya hatu ngwa tuhumlwa na zitendwa zidiro ikao waka wafungwa hata mpaka daba sainu wamba ukana watolwa ngwa ishili wao haungwa haruma utundi wahe mahakama ezaleo ranza rijuzi se masuala hamanda yanu wa Komoro hokana yemfaleo tide mfamaudu inde mana ikao mananzo juzi se masuala hamanda yanu mahamira ruranzira Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hayarengwa otage neezi kaonde rumao ye makati yanu mahamira ruranzira Ahmed Abdallah Muhammad Sambi simkaribu simhule simrumshe simwana bahata eze fami zahe zihisa haina usiku haina mwezi eze fami zahe ni wakaribu na engwa wa jumobadi ngwe dunia ndonge ikao haremainsi ya hatu wakati wakaimakati ya mawajara ya ndambayo kanade majasus ima mercenaire ikao yakaya tendelwa ni mzee wa hangu Mustafa Muhaju ikao hakopa roheli zina la Bob Denard ekataba mzee wa hangu ngabwa jusha ngaya haukana haka halola tati wa hangu ikao mzaze wa Hamza Mamatsara ikao wonde nduzangu hanzalia Hamza na kanza yabo bila shaka idamu ikansi shaka notongeza ukana harma yezi tendo ya kauzijirisa ikekarimpara delikatili la mawajara bila shaka hantuaka tuhema katili ya mawajara si uona ekamndu haurika huishia bandia rika wanankarara rika wana heve si uona ekamndu hafiwani mrundu zahe mruhenda hatoloho pirizo habaliwa ni mamiliteri hajahala hendi zahe nge wakati yo harejei homa gobani ndungu ikao harumema kati ya mwisuyanu ngaronao hamaye yezi ilio leo ngio haruma asharmama ikao bise iwashiha ikansi hosoni mwandu ikaongo kinyume ne yezi ya Colonel Azali Asmani wa Banaheri indi maneka osko leo nirmambia na ukana Dr. Bakar Ahmed Muhammad Sambi hafariki ne dunia usiku jana hunula ya Faransa harumwa mjua Marseille ikawa wende aka docteur spécial ani wende aka médecin principal wende aka médecin personnel wa rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi harumwa ya mahamili ya mando
ikao ndio akahumbirlia sindabo ka hakatobibu wa hebahi shande mwanyanya wa ndongo ikao ranzar juzi se masuala nyi wa Komoro ndobi yo ulio responsable wahe ya enlèvement inu ndobi coupable ndobi ajoka uliba maudwe kazija haukana sawa na damu ndobi ajoka uliba swala hamandalin bazi nuzunda rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harmale swala lin maudu ajoka uja zamba ukana vanongo alivao kiswa kartwanza ndo dolivya na kiswa oandrika ngwamba ukana swala hamandalin riwone mwanyanyasi Saleh Asmani ikao geharuma ugamatilwa wazifungo wa Jehova hafiwa ni mzee wahe usikuwa juzi ngarzambao haruma omji wa Nsujini Saleh Asman habakisha magobani kajaniki wa yefurswa yenda ya kaza mzee wahe ubamba hawenda ya mlaha hamuda hamwiso ili arejei homagobani ndrongo ikao hakika ngarzambao watina urema siasa fulani hao watina uwami ya janibu fulani ndongo ikangaraza ambayo kana harimo khususia watu nyima ambao kana hunu Faransa ambao kana inunsi ya makatoliki inunsi ya ukafiri Faransa rienshio banu kamru hahusiwa ni mdondoza nduna kana zifungo za tsoko yonsi katsuka criminel a 200% ujula she kamru hahusiwani nduhuze mru hafiwani nduhuze ndujo uniki wa liberté provisoire hende halaha yenduzahi ngwa kati yo harejei homa goban manya suri para. Assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum. Barza subi Rama barza masifu basi dasina do bukuz asna na huza kwezi manya sina huza ngo jondo da Abdullah Nupari manya sina huza ngo jondo Nupari risarwa sulinsi ushiwi ranzera isim zaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harengwa otage karnasu butrambe mahakama hukana wofanyi na mahakama ngondo mba mahakama shaha meza mundra harengwa otage haina usiku wa karibu naye watongo badingwe dunia katsuni kwa bahati ya walaha hamara ya mwisu ndobi yojoka upeye zinu zimundra rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi leo ndobi coupable harma ya enlèvement manyasi nahuza yo maraba nyenga blushindari rogamba ya wakaru wale tanzania endelea mbaga na kwanza ile zoka ya wanu ani kartu wa fumatsu aina no kama zero arma intibo ya wena mwanankilingu ono ani yeuloda ba yo mana hashani mwanankilingu ono yukubalu binadamu rangu nguona zero arma inti du aminu kana mbo ya feria ya hanti ziwara isimzamani du kubalu kana waninu kuikao aningepangi wao minga amini harima kile ham aminu kange pangi wao ni mafundi wa dini wazima na rais ulio aninge kile hango banura mao endelea basi kama aminu kana azali siasa yake ya mwanzo yutahe mafundi wa dini awateleza usoni wadotenye nziayo yevira hafaza hayo kaena nze dini aniyehanta ani binadamu wa yanda ntia alafu ashiria azali siasa ya mwanzo ndio yutahe mafundi wa dini hawateleza usoni wadotenye nzia bahevira yotoa ani aya we mbanga na utoa ani nongo tazira kidini ibio nesokawa Mungu oi anaimba Mungu alafu sio Komoro ngara aminio kembavio anjena usidado Mungu ngara aminio kala aninuku umfungo wala Zambi inuku ya pretarewa na zalina nusu wa mafundaji wa Komoro leo sababu ni afaka ina ushiata tibo ngaruona zikuru za azati na wakati hawa anunguile kalimalo lilo nguchagokana na sehedi lilo banu marasara yahu na noa rizariva ngeba abuhena mwanzankili nguonu bo na banu manada amrika bandi kawo rika sandi hakaya kara isi hakaya kajafaro nala maukabanu ani habumulo kana hanya kundila wa mtegula wafanya ibada isoti ndio rifanya wasisi wa Komoro ani raba ya mazo ya hati sharika yabo sambi akayabo hamwezi sihozi anikabati mungu yaonala sikaudorongo ola tetsoni uka walanduka kaishi
chaka basi onala harumaisi vanu manyasi izo vanu olalinu vumba ndoza ushiabana vanu komori zabaririlo dingoni ngojonsamihi ele kalima zabaririlo dingoni hanadufi haukana ikasabana mna yohindi gojorsami harmazen tsa kiarabu pia kabatsi tsa kiarabu itona mashia ngwa inshio ha amani daone masuniti haukana Sudan Arab Sauditi e mashiangwa wa masuniti ngwao Dubai harmaza emira za mtsanganyo ye mashiangwa wa masuniti ngwao haina wandu wa Misiri ya haongo swaliyo Iran ye mashianga wa masuniti ngwao nane ma Iranie haina mwahawalu heji wohida wando wakwenda wenji harmaza nsa Kiislamu harmaza ardhi za nyitwahirifu wende wazuru ya Al-Kanda wende wafanya Al-Kanda harmaza nsa Kiarabu pia kabati nti watoma Shia zabarindi ni leo ye dawla ya hatu imadhamana wahensi ya hatu imafundo ya dini ya hatu wanzo ikebanu ushia tanke sina Islamu kuna ujua bao wandu wa idea zonongo hizo kuna ujua bao wakana liberte hao zabarindi ni wabuli ya ze katolika ze eglise katolika zigarmenti ya hatu zabarindi ni ya makatolika walona ya haki wa fete ya Noeli wa fete ya usiku Nabii Musa ya hafa uliondao ya mashina ikao wama Islamu kwa tina droba wa exerce izo ikao do aminiyo so alamanda dini kobe di bese wa Komori rihunde wakati zambi mana hindi ni manyasi ino pale njoheleza wanu ashilinga rambo kanuni ya mte unaro zanku basenga jula nao siwa Komori raisi sambi hajabanu ngabo wandu wajuwao izuka katabada kata na wandu wakauzifuroha nanywe zamba raisi sambi hajabo anirika uona harumezi ya hahe banusi aniyoke samba harumwa ani hatengano ngaduka sire habari ngabo kabila zingi harumwa nti hawa banushi buwao nti wanadamu ishibuwao nti mapesa sidahaji yomanama namna wala alafu bandandoru wasidi raisi sambi hakayabo karasini Komoru juhamba ukakaja kahuna mwenzo hila paske alivaka wajeni wengi harumwa nti mapesa yaka uturne normal raisi sambi ano wa Komori hena mba kaongele kitaya hila hena mjambe zahe leo sa gar aminyo ka hena mba kaongele kitaya hila pasindi mapesa mengi harmaiti yaka uturne paske wa zaatu ndio kumna kwa kwai ati bolo akauhula ne mjeni mhili yaka Komori manyanyasi wa jamu harmaya fikra yao ngarnika manyasi mrajina umrongo ya jamwe manyasuri para sana Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barzamasi wa sida sina lugos oui papa si on Marseille nam papa si anazida he Marseille risaro wasuli nsiwishiwi iranzame Abdallah Mohamed Sambi harangwa otage nezi kao ngio leo ndowe kao hama risa haina Mkomori de sersari roho harmaye yani tidunia ezifanywa rais Abdallah Mohamed Sambi osikuwa jana nganyihwa Marseille ye mwanyanya wadamu Dr. Bakar Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafarikana ne dunia Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kanaka hunde furswa yenda alahi mwanyanya Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sidabu kaende mwanyanya shawundi tabibu personel wahi yakanae harma wakati yakanezi imakati ya mwiswanu wa karibu wa Sambi wadao badingo dunia hama katsunra furswa ibanu imadhomana ruma leo ezinu zirendo wanu walio leo kama udu ziwasudi wandu hamanda wangu walibao ezo manadobi yejukumu yando yejuko olibana indo wakaswanga zija swa Komori si uona udibo shaskaro natende arema endelea mara kama andaninga tushukuru mipango yenu ngoja ile kaiwa no hivi ambao banunga no ndio na ngejwanda mondo kana faida kama government armenti hata inshallah mimi personnellement kabla najaka ujibule suala waluzi sayabo ngamjorudini ni zimehatu mimi si d'accord ya ukaya edini ya songeza mashaka ya jiri yao rais mzamani si d'accord au kaya rais mzamani wala kahula ranzi hale si hoba matohatu mundu efamisadar sahula tajafaro tilo mashakani mafundi wa wakala kwa promta mashakani avant tu amenu kandedi par contre rais mzamani harengwa haukaya hanzao nete ya onete ya hensi hahe ya jeaji hose haruma ensia hahe shahula hatu hamasi karbenze wanu maoneti leswala laha wanusaro responsable ndo zangozi nganzoro zo ndisara nzo mando mbuna jailie
wakati gaisa zalia ya joro habala Mohamed Abdou ne juge d'instruction wati ula wafanywa jajaza ngera isazalia ya rohabala ngarjo haliso wandua ngwajailie wakena muo watiliswao jaza yavitiwa changarjo halisa Mohamed Abdou ngarjo halisa juge d'instruction usimboze kufuru zino haukansi ya hatwemanecho juha do wandua la wakansi bala wakubaliwa do diktewa haukangarjo ukangwa diktewa hao warende hashambo wakomori mwangamizi wao abonge mimi personnellement ekale swala la honga manzungi jibundo eheli nele wao ye responsable numéro 1 Mohamed Abdou procureur de la République haina mdu ya dhulumi wa mahakama hula yende responsable wa handa ya jarabi heyambea mwamba yafanye ngabwandu manyasi ngabwandu ambao kana namuzise maître Larifu ba maître Larifu de afanyaye ya poser plainte oui maître Larifu hataha afanyaze pétition et plainte ipozewa chez plainte ipozewa hataha wa mahakama hata mpaka ndaba sani wasina mahamiraru kabati mahakama kabati instruction ya bulwa kabati mba jugement itoko yonzi vanwenge ye mahakama yakafanyiwa abunge ambo hafungwa msomi ni kwa komorujo kabana elewe mana maître sa de la rive ya juha yamba ukananga à l'encontre nezi undrao sambi ndabo ikao kajafanyilo mahakama ya juha ukana harengo kajarenga shaha hentsi yabo upando wao ngomengormandu kwa ngolo maître la rifu mimo upando wangu mwana wa Badrudini na wahusu maître la rifu maître la rifu emanar lona dutu aba hazinda zilando ngorchingodo zamba ukaya wandu ma specialite waheze hazin kuzinu za kimahakama zinu wasidonja siasa haku haukai manara taju toba dabo ya maître la rifu ngemdu wa siasa ngeola maître Mujahid ndio ya depose petition ila kajezo kana aukaula mbo mahakama na zilende zala zimuzidofanyia au kazi nyimbo jina ngarizonao zintizinu wandu wa société civile do wandu wa juha wadai journaliste ipara media parte hunu le journal indépendant wandu akao dénoncer de ma autorité wa détourner aux maliza faranta na ngene maître de la rifu manarlo na harara davo konge basiasa shabale zo yafanya c'est que tout à fait normal shaha helelea wanduka au izanolena kutuma mahakama voilà yonde nao ukaharareli yonda bakahanja harma politique maître de la rive et bala kahanda sambia wakahunyanga hodi honge mdo politique shange bala kajaka mdo politique il était tout à fait dans son droit amanda mina obo Badrudini ridemande zemaliza hatu kanga bomaliza hatu edo mana wenge na maliza hatu ya zinyanganya rizijue au kazo ndeza lazima mwana do mana ujozi rabala ya kosiwa ya jula ukaharenga ukajarenga marhaba biji manyasi wa jamu armo fikra ya ngarni kama manyasi mrajina omrongo manyasuri para salam alaikum allo ye manyasi ya riparabanu ye mawasiliano yonguha ya bobese ngarjorenga omrongo nike manyasi mrajina ikao ngwanzo yapare wandungo wenji ikao ngojuma uparaban wangaliza tukufu wa Facebook FM mwambie na kana usiku leo inu ranzari ujuzi se hauramberi baki harma madda ya rais mzamani rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ya hisa ya baki ya renga zaidi ya nsihushiwi wa shay'un ya otaji watsina mandongo itoka yonsi ikao de muhundrao manyasuri para salamu alaikum allo allo mwana sigor pa ngarushiliao assalamu alaikum mwana sika ngorushilio ngojozia interneti e mwana sika ndolo juma uri parabanu e kango riparo hana mbojo ko reparabanu nduna doishilia ye telefoni ya ransi ye internet ya kana ikamdu mwanzo adunge interneti ya bumkinishi ya kana ike karshidi uelewana inde manekao ngarjul kumwambia hana mdujor parabanu yaishide telefoni ba internet manya suri par salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam salam ngwasida sina do because Abdulhamid Bana nam Abdulhamid Bana nam Abdulhamid Bana huri parabanu abasainu ngoneso ye fikra yao harmamede account ya ransibana ejaleo ejazino hamakarja parozona nam ahadani vanondungo mpangondo nondo endelea sa kanzani washelezi aruma makaulu yanda wa yabo kasandi harengwa anotage mabana msontitia ngati Faransa kasujwa shizungu sha fikire mo otage
kairuizie mbavio tunamba utaji eleza zabarizi eleza utaji womru wadunika mfano hamapo boshabo ndarongo notaji sasa mbi we akaujua akamutoka ujane belewa ngono haja harengwa abo yoti utaji de mara Elisandro juridiquement Elisandro juridiquement manyas dakika nzima dakika nzima Elisandro juridiquement emana wakati utaji mibule ndongo dawe ukansia ngona lera minga shaileza ngamjoni kwa kati ngamdeleze kana daraka ngamjoni kwa kati mjome majabili ngamjoni kwa kati maranzi dakika mwanzo dakika nzima ngamjoni kwa kati mahakama kana ufanyia paske vanu haina mtu ya vira vanu wono wahene mgeja eja msipondra hani manyanya sabane mze woya tulabanu magobagi woimru woko hakana msoha foka udotafsir dafu uswa komori amini mkwaku alafunga rona kanduwe we hama mtume abo ze design ndonendu tema we ya ze design tutone hakabala alani sinena mnayo manyasi Elisandro ngoni mo wandu waragamiza metia hatu yeleza akaorganizizia akaorenge dineto dozo soni wono Elisandro manyasi komori ekao no mutwara etada afashinde fugushe itwa abakala boba Elisandro manyasi Elisandro dakika nzima Elisandro banga sarmansi ya kistarabu ngati sarmansi ya kimahakama uneleze Elisandro zonanzonambe kana Elisandro dakika nzima tsamba Elisandro banga sarmansi ya kisharia uneleze amfanyata ni shia voilà uneleze yemanamba jarongwa otage ba mimi tsiweleze manamba karangwa otage harumensini dakika nzima harumensini unambie dovizo mana wahensinu yatuhumlwa vanura isambi kajamba ahidi imahakama kajamba ahidi na relo anendo imahakama komori kajamba hafungwa bahahidi wamba ngwa mtuhumuo ngabo tuhuma ikaunga sira mahamiraru hata mpakanda basainu kabati mbajuji maitsoko yonsi kabati mahakama tsoko yonsi yabole ungebidiwa na ngena mahamiraru ngoma gubani welewa chanjo na zenu helezi ngoma gubani ndazabari tumlo hadimileru weya tumlo kontineri ya mapesa ngoma gubani ndazabari vanwanu kona uto mhukumu paske ifuatyo nane mapesa oya yo wa regi mhukumu ishia wazingamani yabungwa mhukumu vanuna bele wanani paske vanwanu machamsi bondi Elisandro manyasi ngasi armanta kistrabu maranzi dakika ngondwa bidoa juma pesa ndamu rege yabo ekaomba bidoa juma pesa emalema pesa aliyo ngeonde warenge yabo mtumu ho hayabo yo accusation ani abasa hahukumula shetunda shikansi izo ndo tofauti izo ndo mbili tofauti patruti mchidorenga hunu falita na hiyo mahakama ishiaranzi manyasi hotele na mesena hivi na ndetse na friki prizo ya hala ndo kotunwa tele ishiaranzi manyasi usinjama prizo ishiaranzi manyasi Faransa banu rilio Sarkozy habangu gutuhumlwa ya ukana haramaze voti dakika vanweka tutuhumlwa vandu izodo ukweli pesa harenge yukama kiza wanuma kamsipondi vani hadisidu ki ukweli hadifongo ukweli previo dahu konoto tondoka wa mhukumu na relezane isharanzi kama kasita watu wanema pesa hiyo isharanzi monyasi na relezane na telezane kiwandu ikango komoro kwamba ngwajue mapesa hiyo eshetunda shikansi ngeze bari mahakama yatofanywa ekashetunda shikansi watolwa ezifungo yaukana bana bahari mfungo kizifungo amina hambia ndongo ya saa tena huishiando bibi Farwata hamba ukana rais Anzali Asumani ahidi 14 miliari mapesa ya shikomoro zabarindrini ya mahakama ya Komori yatsubua instruction hosolima bibi Farwata ayo bibi Farwata na Azali zabarindrini kole na Lazala Asumani yatushta Farwata de namna yosambi uyo Farwata hamba na jaji ya hane Anzalika jazihana zabarindi na serikali ya mahakama hatu yatsubu 14 miliari wa mapesa mashashi Farwata hazamba zabarindi na Anzali yatushta Farwata shaka henda ya mnome gouverneur manyasi urele zenro
elezandro ukambenufu ekalo mahakama ya Komoro yakantia ukana raisambi ahidi ngemana ya watumu hukumu hindi ya mfunge hazifunge kando ya hida elezandro manya sireleo ngaona nafasi welezi yedelea tishana ile swala la hangu hilo bandia kuishana ile swala la hangu banda ukanza utawe harma ye response yoyo ujokiri shonga za tukufu wa Facebook FM ngarinde leo ni mahadisi hatu haina mzimandasi gujojua ba yajitam karmali swala hili mwanya suri para salamu alaikum Alo, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam gasina de bikez. Alo. Nam garushilia ngasina de bikez. Kanyendanyina Papa Chenko hunu Montreuil. Papa Chenko ranzida hunu Montreuil mrada biswali wajikubalo para mbaba Chenko. Si hushiwi ranzira Isa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi harengwa otage. Baishe bandi ya wandu kwa tuhanza le kalma la otage livumbula sheki mahkama. Ngar aminia hukana juridiquement ngar du qualifié umgamatilo wa Sambi otage hukana eshifunga otage ndizondo kamndungurengwa muda wa mahamiraru watina mahkama tsoko yonsi watina haki tsoko yonsi watina wone hanafami watina wone ha wokazi wa ransom ya ukanange bidio mrato embehandu fulani ngemri atola jabu kana serikali mbe ukanange bidio Sambia to embehandu fulani rahau jafanya ye mahkama ya julana kana harenge au kajarenga Papa Chenko marhaba mjima na Badruddini Kijohanza mrensi le suala la ukasa ndia fungwane mahakama. Arangwa otage, endelea. Kaya vanu mahakama ya ifunga mrusi huishia Peswa karijaso ma artikli fulani na mero fulani yamba ndongo kaza saheli kaza. Abongeze daraja hizo zontipi ya kajaparo ishieza manawahe mahakama ya ronese sharia shafunga sambi ya artikli kaundo ya hansi sambi wala. Abonge Sambi eheli mimi nele wao holiho mimgazija Sambi hafungwa nuwafo mamji wahe daula wahe serikali watono kayaye mruo ingu joshinda ya hundre mau ya relive abonga rimdavao okaba nzi habarizo zika ukiromi jini hatu mruso la ugonze hajamba uka rusiha abonga ngazo atahe fulorere zikiri na wala koma abonge ndeheli Sambi yafungwa hauka enge Sambi yafungwa ni mahakama ya kistaarabu rijone siwa hauka wala uka ojumamezi minanabo nganzo ubuliwa abonge udohenda we upetiwa eshatonga waretewa emezimina meyeviri kabati mwana nyasi jone saukaya angabo mhuwahe mahakama uone soye artikli ya hapi Sambi vala shari chamba ukaya Sambi ngevala ya towe kosio haukangwa uno kaya Sambi kujoshinda ndema pesa ya wanike vao waringe watoma woshoni ekosio Papa Chenko enungu toba zabari kosio ineke tolwa eke mahakama ya kansi keshe tundashi kansi kosio ineke tolwa ekaola mndu hakubalisha itendwa kosio yeke tolwa yeke mahakama ngwaona uthibitifu haungwaona harmazi azofanya haungwaona uoni harmaswala mandalinu enu kosiyonga toba zabari na hunu hantu walo karibune yenzi wao wangu aminia ukana ye dossier ya Sambi mana tudo ufanya mahakama na ukana ngiyo vidi ngibanu ngwakazao somi ya ukana ngebida towe bazabari na uko atina uthibitifu ukana le shetundash kansi ama Badruddini kujeshezo na hambi handani ka Sambi katafungwa kimahakama afungwa kiwafoma mjiwa hengazija au wate serikali watanganya wa mbemboi na kiapo abanaba hainunge hama mjifumo hasilwa mbinguni shakati na alama ya kidaula kati na alama ya kisharia ya mfunga Sambi chawa funguma na watia manadamu ikao wachi umanza matoni wamta mbinguni wamwehantia abonge yabo sisi ngati ngojo bamba mahakama shakabati sharia sio za upande wa kistaarabu wa kimahakama unesauka ya Sambinge lazima ya kebana hata wandu wenzi walo firizo chainde wanuamuka watojiviwa ngwa una grupu ya haa ngwarengo wa maza wamwehanti wa msadani wa mbalilia eka hafundi hizo eka kajafandi hizo cha wakwatina sharia kaunga kifungo wangu mahakama manama Badruddini Papa Chenko ejazini zunrao Sambi leo nuandu zao zishilia harima kadri ya radunia Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hafiwanu wa karibu nahe
hafiwa ni mzee wahe asedasani, hafiwa no karibu nahe, hafiwa ni mwanyanya mbabahe mrumshe wahe mwana ahe, hafiwa leo ni tobibu wahe personnel mwanyanya wadamu Dr. Bakar Ahmed Abdallah Muhammad Sambi riono wajau Saleh Asumani, hafiwa ni mbabahe mwenye humzaya Asumani wa Hamadi ekalibe shilangulo jema riono Dr. Maître Bahasani, hafiwa ni mzazahe mwenye humzaya hame serikali warengo bambatu mashishoni harmen sirien shio inu papa chenko ntia kikafiri ekeja izo zija shamdu jobuliwa hende hala hendu zahe riono warjudo reje Maître Sedelarif wakati akagama tulane mahakama ya Larinyo, hafiwa ni mwana mshwahe shahabaliwa ni serikali, habaliwa ni serikali hende hakaula he mwana mshwahe wadam harjeziwa iyo ikaundo ya kai zabarindi nensi ya hatu wato dini wato dunia Papa Chenko madrudini ebana yafungwane mahakama ndo badiba mahakama isho sharia chapangwa chaihansi wa ukaisha ya chinu ngisho na limitika za shakariti na mahakama ukaka basi mahakama ikao yakati komori yakati kisharia ikao ngale limiti neze namna za ukati zihukumu binadamu shangabo wanadamu wakantika au waadhibu waandika kwa na maslaha ekangwa wonowe lenga abangabo le wo budi wamblende alahe mbabaha no wato zanzo pirizo wa mtabala ulaya fedada abunsuone namna ukatiri dozi fikirisha ya ukaya ndo ikajabu mbabaha hakuwa katika balaka tafungwa kimahakama wala mru azibu wangu au msuhona hajuto jema ndani ngambulu kionekana amjoshindano wende nutanda nibano parona jalanja hata mnezi mbuya afanye amria marhaba menji Papa Chenko ranzida iho montro ingarnika mwanyasi mrajina omrongo ili bahe ya jamwe mwanyasuri para. Salamu alaikum. Alo mwanyasi kaondo ya riparabanu ye masuliano ya unguha ya bungar jore jeza omrongo harma mwanyasi mrajina ikao ndo yaka ya para wangaza tukufu wahe Facebook FM ndo mambia nindo mwanyasuri para. Salamu alaikum. Alo mwanyasi ngari ushilia au shauti ushilia interneti mwanyasuri para. Salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Nambari za masi ngasi dasina ndo mguzi Abdul Majid Mwanyasa Abdul Majid mujorenke fikra yaho jumeme de kaundo ya rehansiwana risa rwasuri nsi wishiwi za kamili Raisa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi nge otage hosoni mwema ravisweri ikaondo wa mdenga otage makati ya mwisoyanu ezimjiri yao tizadi ni tizadunia uanduhuze uwakaribu nae hana usiku ngwa tongo mbadingo katunra katunikiwa ye fursa ya kibinadamu ya hendalahe uanduhuze ejazinu kupablo alis ola lindobi ya lazimu ya liva ezihundo Raisa Ahmed Abdallah Muhammad Sambi maudundo yendele Mwanyasa Abdul Majid. Normalement juzisono mruyanzi hamba ukaya ensi irene vaya ukakaitina dini kaitina sharia kaitina ubinadamu na hiyo ndi hakika shani tijo hanzani uzise suala kanga wajobua mruyavo ya yani chibulo yebano shatsonga sambi ya bakshonda ni hula hindi ebala ngosta hiyo statu yahe yokaya ye raisi wa daula hauba bala ngulino ndo ndi hakika babala kweninge na review linda mahakama haukani ngai kandami rangwensi hu wala wa kirstasio kanendo la pitali ya kirstasio ya lawa ne mahakama ya tunizi ani ya tunito waho bano nili yone ndo la pitali shana ndandondo jina wane hati ya mimi tijokito na yone manara yone na kanzani juwe bala ye hakika yenge na review kangulindo mahakama balesha mhansi wala hiti yone manara bokana harangwa otaje ukana ahimilwani mizinga kajajo jitowa hukana ahimiliwani mizinga manara jiruhusu na bokana harangwa otaje ndabo ukaze nzia za kimahakama pia za lazimu zibiro zirarilwa haukana sambi kaja hukumla ahancho madadepo panda 8 mois vyo keja ko bidira nouvelewa sambi watola kartasi laukana ngemwade etwabibu rewahe serikali waziri wa habari za bonze hathibitisha yaukana ngemwade baadhi ya mawaziri wathibitisha sambi kajaniko bahati sambi ngeabo ye avoka wahe hazamba nrojuzi yaukana dossier ireje yo pomor
juzi ye gouverneur wale sola nzwani ka uongo karibie yezi hazamba nrio kana ye dossier ya sambi mana itoshu do hukumula e mahakama nga incompetent mana dossier ngio vidi ani ye serikali wao enkodo yiwatso har maswala mandalimu yabo leo karno jari vumbu ndo za mahakama ngasar mal swala la otage haukana eshuru sura mbo kana sambia ngo otage dezimhunra leo yabo ekamra ngo otage ikawa maravisweri ngo wana mizinga wahimi na armu ngwanzo ya rohe yashili ya jambo kavala kanza trawe hawarenge mzinga danzaro memndu wala fa legitime defense kutuna kabo ngufanyondo yabo ya kanti ya kujambangu bodirisha ngu shilogoba hajo eliminewa Manyasi. Mimi de ma part ingekandami hakika dawana ikende hata shekaiwa suli mahamini amehone sakai shindowando maraba menji Manyasi kao hujamu wa masala mandalinu ngarnika Manyasi mdajina omrongo Manyasi uripara. Salam alaikum. Halo Manyasi kao ndi aripara banu hapara ye masuliano yangu Manyasi uripara. Salam alaikum. Halo Allô? Oui. Nam, berzamasiu. Njema sana. Salamu na mchatu Jamila ranzida honu pari. Ujondorni ke maelezo yao harmo mede kaunde rehansivan. Nsiushiwi. Ranzi raisa medadela Mohamed Sambi harengwa otage. Ni maraviso rika wa demande eransori ya hao ikaundu anzao baishe baundi ya wandu. Kwa tuanza le kalma la otage livumbula lakini hunu eze normu za mdarango otage pia ezifaya za mdarango otage zibenuha harma ikiso ya Sambi demana ikor jurusu rivumbue rumiele kalima la otage upando wa mwana msho watu Jamila dobi ya lazimu ya liwa zinu Sambi afanyilo leo maudu ndobi ndo le kupabla na masuala mandalinu maana si udiwa za haraka. Endelea. Na tuna hakika si udiwa za haraka. Shabanu nganzao siwanantirelewe kukaya emana raisi Sambi alubana wala sukaya nguderange parce que wananti kamili ohanza Sambi na banumga zijaha korongo ambukaya mruwana na mrulo na mali shamdukawana na mrulo na bahati si wangazijari fanya errori nkuyu hesu wakati Sambi ya heya azaliwola hakahenda efari ya Sambi heya tijomfunga heze error azali yazifanya ngamina ndrongo yokuyo mtabishe roho ya hangu ekati shia ni wa majournaliste hawo wandu ngambao Imamu Azali vano imamu wa heriwo nanda Imamu Ndovi Kusalizoze juma kusalizo imani yafanyeze ndongo yo Azali yazifanya c'est pas un être humain wala ngutsorumia hukaya ekaza isi Sambi haka libro hajomderange pour de bon parce que wananti wajosa pareni ngasina toma ya hukaya ye parti politiki pia ye misère Azali yayone sawe daula ya hatu Sambi kajeduka hakubali lelo Sambi ngukonti parce que tishamri ya muhambokaya Sambi ya juhe ya rohi enga mtungo hanza Sambi ya juhe ya rohi ende ya jangamize nonga mjua wenye wananti pia ukaya Azali fait le tout pour le tout no ya détruise Sambi ngabondrongo nziro hama Sambi ha détruise wa moralma Sambi il est plus rien Sambi ngemwade angalia si wandre hansa mezimira rumondani au si wandre chona couvre-feu à 18h mrakondani on est détruit moralement on est détruit physiquement etabu ketiabu ya tihantiwa ya tuja wenda bonte etabu ketiabu barazani etabu ketiabu na mtu Jamila etabu ketiabu Azali Shetani yakahuja yangamizema emaziwa etabuketi ya mwana mshoto Jamila Sambi ngusibise he popularite ya hae Sambi ye waziwa na leloko wa Azali hudua zendongo kaya maintenant si tu es là c'est grâce à Sambi ye parti jua idivizia ndaru ngabu wadunga mwini ngabu wadunga Mamadu no wasidunge Azali no raisi Sambi hareme ukaya ngari dungo Sambi dondizo parti jua ngabo nusu wadunga
azali izo pia abonga manzoni mwanese nukaya olati mwanadamu. Il n'a même pas un sens d'humanité en lui. Mwanamke tu Jamila, hata le diable en personne. Kadito fanya zindongozi ila. Mwangalie gouvernement ya heli ya hansi. Yenda mungu mwejirane gouvernement ya azali. Yenda mungu mwejirana kiki. Yenda mungu mwejirana belu. Mrabu ni wanansi kamsujua mwawazingara. Maraba menji mwanamke tu Jamila wa jamu harmale swala ile ngarenga telefoni ndo ajia kwa wakati usabiri. Manyasi sedali uripara, salamu alaikum. Alaikum salam. Na barza masihu. Salamu alhamdulillah, shukran. Ngasina zaidi ya nsihushiwi za kamili zisa zikansi Rais Ahmed Abdallah Mohamed Zambi titsawandu miele kalima na ukana harengwa otage kuma siwani holiho ezenuktwa za kimahakama pia zirarilwa. Holiho haina za kaufanyilwa za kaulazimizi fanyilwa kimahakama zionesiwa kazjastihilwa ni mahakama. Ekande le kartasi la tolane tobibu wahe ne tobibu wa serikali ekandi ze waziri wa zabar zabonzi ya hambe yokanange mwadenge lazimu enda 100 eka de madadepo ya mezi 8 ikao yibiri ya kaulazimi ke prolonge ya kaulazimi ke hatolwa ya doja epointe shahuna tapaka daba sainu mahamiraru ya kamili sambi kajao na timkaribu timhule kabjafanya mahakama toko yonti hata mpaka ndaba sainu ye dossier yahe avokamba ukana isangi opomoro ye dossier yahe walo karibu nezi manyase dali mwambaye ukana ujwa hukumlwa haukana ngiyo vidi hata mpaka ndaba sainu manyase dali uanduza sambi wa karibu nae haina wakati ngwa ujuma hufa katunra ibahati ya henda ya walaha lewe yunu ya mwanyanya Dr. Bakar Ahmed Abdallah Mohamed Zambi kaunde ya katobibu wahe hafarikana ne dunia ikawunde nduzahe Ahmed Abdallah Mohamed Zambi na Dr. Bakar Ahmed Abdallah Mohamed Zambi hafarikana ne dunia sambi kana kaunde enafas ibahati yeda ya lahe mwanyanya mwanyasi sedali suala mada longo jamu namnaje marhala menji sha ekango jokauni pose maswala imani fanye 2 minutes no wakumorwa le mbabe de seinu parce que de seinu ni de seinu mu yeli mruye lewe donc ya wa essayer tarjaru ma contradictoire ni noma lewe mbasi za za hai contradiction para ku ngamtaho ni wala 2 minutes yendele mwana contradictoire hangu wandukia waelewe donc amade heli wa pose le swala ila ndani ngafanya kaya hadani sambika victimu wa mritoka oyonti change victimu de son intelligence ya de hindi mngahani ni zikira za hali yale afanya victimu sio mwana ulikana hulisoma sizoni yeye ndio veto payer dette ya ukaya sambia kikate la fungo wala qui va payer ce dette pour moi ngam mongokaya destinu wae celui qui va payer lui-même donc anakuwa au jarma mtimwa itibano shele zo akumuriba parce que ngabo kozadi hayabo atanga bandozi sawe banu hafungwa sadari no refugirende wafunga sambi hasubsonewa na détournement de fonds publics et pour usage de faux et corruption passive avec appui ya apport ya parlementaire abo rekakoli rekandrabo chenza komori wa tokaya kabo zibaza na tija hizo ababa hazibakisha zinaweza tunda kozo za kweli au zuzandabo chenza sahari towe le gori ne marongo ya ho wandu atungombe banu sadari ishogesha songa sambi ya dahamisiwa usaswa la tena normalement code pénal ya qui ressemble kwa 4 mois renouvelable une fois ça dure 6 mois les abandini alo ya boende hili wa visa au jibu le falaba tena tuone sauka ya zelogozo kweli jeli kozo ne siaba na tena roneso wa komori tena kaya yepe ya komori depuis 1915 ngat indépendant c'est-à-dire ngatina kuria ema député wa hata ukarabani ma député aonde maraya wa komori kwa kwa represent maraya wa komori wafanye sharia shantao donc ya sharia chakumori chatungula nema wakale kwa sitera wa ruma ikao gisho rangi 92 abona rambe de zama za Ahmed Abdallah na Johari ukaya hedi mbiarenga pesa ya daula hauya suksene wa mapesa ya daula hauya fanya njia za makatasi za daula yemruo katu bénéficier et liberté à katu bénéficier et 8 mois katu bénéficier ngepele kile tizrekayo kwelio ya ndrabo e mavuka ni nespere mwazina doshidana kesha reisho ngisho yabo ngisho na moyo atakashiki koma atitike azare kile zizo wa komoruka ishode cha sonda sambi à bénéficier et 4 mois renouvelable d'une fois de sharia hicho de sharia hicho ndio wachishandia nyao parce que avuka wa imetra Mahmud ambe sharia hicho
sio shifu atafiziwa kitolewa masadaka hakusiwe zadari andadukaya la 2014 kwa kufanyisha bao retroactive ya hezelu wa zahika ya tatu kisha resho kasigatira ne durapena lindonosao kaya ekanga bafanya hao retroactive ni sharia tatu kilo abo shifu shitola masadaka le baya ngilo ya donc abo le chelizwa komorukaya abantu sampinge yabo article ya 92 kwa serikali mabukaya kejaba mahamdu hambali ile sotola sadaka Manyase dali bese ezele kambili Manyase dali imani shanga dukaya c'est pas un droit Manyase dali kwamba ni unike ezele kambili zisazikanti abanga muziswe yemaswala oui kurumia yaukana sambi hafungwa tuhuma ikao kwamba ukana avec l'appui ya parlementaire Faransa onurlio Sarkozy ngutuhumlwa yaukana hasaidiwa 1 million ne libi ikango juo hune yaukana ye parlement ya Faransa bao wasezise ya mahakama ya Faransa wabwe enquêter harma swala hilo ngozi juonro hunu yaukana zohenda harma parlement zohenda zonda discutewa mahakama ya Faransa wabua le swala mana serikali wonzo renga mfano wa hunu yabo bila shaka udiho ngasi Faransa lazima urenga mfano wa Faransa Sarkozy hatumlane swala hilo ya mahakama ya parlement Faransa wasezise oui yankatibula hal Sarkozy ngepiri zormal swala hilo hau gutundwa swala la handani Manyase dali huvumbua ya sharia sha 92 shara nzame dabdala na hiyo sa 92 uzivumbua ndo yaukana sambika tubida beneficie shaudua za karmo sharia isho shamba ukana haina efe yajiri yatukumlwa 10 ans après ya efe ketubidi wanrore jarme kiswahili ezabarindini shi nukta indwajina irumilwao e andra indwajina ifavorizeo ya lazimu ya tulazima hukumlwa itorumilwa ye feinu hijiri ibiri zaidi idepase ye 10 ans zabarindini ya serikali wajire fereo harumaila mbakanange bidio ya beneficier liberté shawato direfere harumala ya 10 ans mbakana ketulazima eke efe shetendwa shijiri mahakume après kamuka jawahi hukumlwa ketubidi mdarejeziwa ilo desole la bidi elosole la bidi Manyase dali urambie urambie ye kimahakama Manyase dali yaukana wishiandro yaukana hate uandrolo karibunezi wamba ukana e dossier ya sambi ngiyo vidi yani emane mahakama otojo ufanyazi e dossier ngiyo vidi wishiandro waziri weza habari za mahakama hamba ukana le swala la sambi linu kalatila mahakama linu ndilone rais wa daula zabarindi ne waziri wa mahakama ya kwamba ukana ile swala la sambi kalatine mahakama shanglo ne rais rahe mahakama ujohukumu ujokana bana mro ya hukumlo hafungwa abo nge rais ndio kufanya grasa wake kafanya zabarindi ni Manyase dali kuishiandro ya ukana waziri mzamani waho msomo wa utamaduni sport Mahmoud Salim Wafi habali ya ordinatori hende hatuwaze preuve pia ya ukanate mala ze banki zilio mapesa ya banki ilio nguya juo zabarindi ne mahakama oto direferenizo shanta ba dossier lo vide kuishiandro Manyase dali waziri wa edifanya belu hamba ukana rais Ahmed Abdallah Mohamed Sabe ahidi harenge 900 millions et 900 millions badangu jema la ilio zabaroto direfere ni makalma yao wafanye mahakama shata mpaka daba sainu ye dossier ilio vide harmal solalinu hata mpaka daba sainu orotujo hendao ebe ki mahakama Manyase dali iruhusu mbatwa maamira watina mba preuve tuko yonsi endelea marahaba njapanga zisobabu ya wetena sababu akomwe warulo na babanu tangu nikeda hatinu wandu wado wa njia ustarabu bana kiliwazo kaya wala handalisa dokaya ni sambile victimes de son intelligence pourquoi parce que hawele zo akomwe wadu dossier dokaya umhando wa dossier okuzainura baondo oraya nino ko jaka usiwa neda ula ya komwe akomwe ndo watu hadani sambi hakauza hamushiliano daena mndu walo mtafera halafu abahati mili zora bao hawamine mruo tagira bwende akili hane et malheureusement mruo hende hamdetuna doman ranchi yabana kubanie daula akija korente kusita mama haja korente kusita jini mapesa ya miatawa harumwa zinu rabao nde oshko afet lazinu
anva mahala ko jihadi mapesa haruma ze ile paradisiaque kizino alafu kama nitoka yepa ne do telo bitingi kwa sababu kwa le dossier yotiti apenge dossier yo na bahindu l'ex-président quand même ajoka wasema nelo bitingi ganjwa otena kwa komori ukae serikali hatu ketina shida ya teknolojia ketina shida ya elimu kwa jamba mapesa ujua walenda haruma za sizo wataweza ndokoji alafu leo weza kaskaini ibidi Monsieur le Président, en tant que Madame Komori, tena yani tuwe charapa ya honda haruma ya daraja ya supreme ya ka president hakika yafanywa imani yafanyela alikohamba plaider sur parole, c'est-à-dire il y a des appels. Mwenyasi Dali il connaît des choses. Mwenyasi Dali nakubaliana Mwenyasi Dali nakubaliana romani swala lini yensi ya hatu ketina zenchida ya huenda wonze wendo atundeze banki baishe hunu huisha waziri wa kamili hamba ukanangu juwe mahali mapesa aliyo hatuwaze preuve wontuna zenchida za ndara lote mozi baki zomonze ye bank central ya hatu ye bank central ya hatu Mwenyasi Dali zabari hindi niye daula ye mahkama ya katina zenchida tena ne pouvoiri ya unjio bank centrali watsahawa tundaranzi eze sush watsojuo kana halbanu zemalizozi jabo nsiju kazi njia eziroha namnaje iyo hata iyo ye mahakama ninsi ya hatu rijuoka ne gouverneur wa bank central ulu yabo bana Inusa Benimani yalo hatu ikoni uo dia ka komiseri wa hepula maendeleo soni ya hezi anzali uo ndio anzali ya mnome gouverneur wa bank central anzali katina pouvoir ya hambia gouverneur wa bank centrali ya angaliaze sush ne tarehe wakati yae ile swala linuze mali zote kaunjia katina pouvoir ya ujuezo banda katina zenchida za ndabonze Mwenyasi Dali kawadhi harmo swala hili iliri elewanero elezandro Mwenyasi Dali makano hawakeza tena amadeli wangu wakumboka kwe ndio siniba la ngwe njina bonga wangu kweli walio bonze wana dao hata ngawalo koso jitia chanta ngawalo arume kuvundo mawa tsara watu hiyo kitu changa rizwa tena hawakeza tena kwa moro kaya antermo ya judiciaire, c'est-à-dire il y a un mahakama, il faut chercher de gros points de gros requins. Mwenyasi Dali jibule swala la banque centrale. C'est Dali jibule swala la banque centrale. C'est notre président d'abord. Mwenyasi Dali kwamba ukana ngofumbo za mahakama. Kwamba ukana sambi ngutonda sambi ya plaide par parole. Izo nizo yo wanzao. Ndio hambano katu plaide par parole, katu plaide coupable ngombe innocent. Zabarindi na serikali watsoida ho banque centrale. Waambia Dr. Inusa Benimani gouverneur wa banque centrale ikao hanumiwani anzali ya porte ze preuve ya ukana ze mali zinu zinjia harumi banque centrale ga preuve tsainu ya ukana dati fulani wa tola mali fulani banque centrale yende mali fulani yabo serikali katika ulazimu ikao fanya enquête inu hondani wahisa hondani ngona ze preuve hondani ngwa dota mali zijo monze kawadhi utsambe sambi kutwanza sambi ambe hapled sambi leo haraya esha lazimu hinde serikali bao c'est Dali jibu et Chabidi Amadia Alio sambi na haki il a bénéficié de avoir bénéficié haki avocat akumsumbe mahakama mahakama haki yaru ya harai sha lokaya mapesa kao ya lawa kumera poro yahe ensemble ya haki ya même nous about 19 milliards on a damalisha 20 milliards d'euros milliards dinaro hainu inu kile inuanzia ho bank central parce que tu dois kanga wapesa kule Espanya tarumisha Komori chande mapesa yake wabonze ambao sidena mnayo karti d'accord Mwenyasi Dali no Mwenyasi Dali sijao eze mapesa amba sambingu tumla nayo yaote de mapesa amba kana yatrawa yaonde totalite yahe mapesa ya ze passport za uziwa yambo ukana yanja bonsi juu yaka ulazimu ikarumishiha yao kajamba atawabonze kajamba yatawabonze Mwenyasi Dali na rikema wavi babanu mruhi bamba ndu alishambuka iba hasana mruju hanza mru yodrwa mruju henga mru yodrwa shangabo ndoko ikao mruka hinyi haumbuka kaza mru ndabu mapesa avumbulao yabo eze 900 milliards belu ya zivumbua eze 403 millions belu ya zivumbua iyo ni mapesa ya mbukana eze situation economique ya uziwa iyo ni raporu ye Dhulkamali wakati d'ensemble amzambondro iyo ni raporu ya Dhulkamali ya idhukuru mapesa yao yamba ya bank central kajarumisha na mnafanyishia mapesa yao mana serikali watu wa bank central wanda wajuesha njia hindi
mapesa yao banvi ya hao ngabo yakajumauliwa mawaziri wandu wa serikali na yabo zikazambisha andro kana sambi amba ukana elaka tsuri wa andro wa serikali na serikali Mwanyasi Sedali yaboda bonanzoro wa Sweden jibule swala hilo zabarindi le serikali watonra audace ya unjio bank centrali wa demande ze sushu zahe mapesa yao wa demande shanjia ngewaja wa demande shahiba Sedali marhaba menji donc yabo besiye le takoshten jibu tekniki hakusha tena nionese mnafano mali patru marhaba menji Mwanyasi Sedali kuna uchishinda ujibu tekniki habu yakana izonde za lazima serikali wote ndo wafanye bando katina zenchida za handa bonze ngarjurenga l'escolar nike mrundo ajao kwa wakati wa usoviri mojo sami Mwanyasi Sedali ekangonzo ngutujo pare mara abili ili ushinde utimizizo kao ndo wakawambilo shakuna ujibu tekniki habu yakana bese yenkodo isaya iritsoha Mwanyasi ripara salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ngasida sina ndo bikwezo amedi unupare naam Mwanyasi amedi ujorke fikra yao kwezo barabara jibu wa handani wa komrovers naam endelea tidunge mada rango mwando hatomwisho baiko karodiho sila mbapa ndorani ya vire shama barabara nji endelea min wa mondele bon za harmo de seino askira maka bati komore utujwa ina namna evolue rango siku raisi sambiare wa kupirizo hata hayu ukavarari la madezi nji c'est-à-dire habafuye la de 3 ans hata maintenant ya yavo wandu warumaweze article numero combien vanu jau avonga tingo hamba tingo nzarambe kinga tiwasarabu kasinga rijoka ya sambiha maintenant yavo kanao kwa yavo mpaka hafu au sino azali heleza mimi tijwazare volio harme deseinu ani chikrangu kaoki amade namna uzole sawa yabo uzambao kazi verifie uka hakidnape wa harengo anotage et c'est la vérité donc malada mwarengo anotage kukakaliberewa nikakatujurwa uvabaha nalio kukakaliberewa nikakabati zemaya kama mwe logique ukarengo anotage donc wangumimi njwala yumu nikama udura isambi hafu tide parti droit au opposition wanda jina kama hakika mimi njwala yumu wanahahi parce que uvanuzajiri banu wanahe ngwaona zemaya ngwaona mapesa mze wao ngurumiwa umavu sharia ngwajoka kanaruha yabo mpakambulukana mjimrengele pida la mze wao ibidi walance opération ya sauvetage ya kumsauve par la force izopia ngaskirio mfano siono patron tola ancien patron wa Nissan uparwa gon ya unrafungwa Japon ya bafio razo ndongo zahe me hakana mapesa wanduzahe wakana mapesa afanya opération ya réussi de A à Z ngondo Japon ya mwanzo beukana ngebidio afanye janasi mwanzo beukana dakika bado jamba wala warenge risque opération yo risque me ekawa sindiwa ireiti me mapesa ngayo ha mayoti yabo yodo manuko azali kazo fanya usiku kazo siuha parce que parents ça c'est sûr kazo venasam watomnika azi politique wahadisiwe naye azali hajo karma problem ya dokanzio yodo solution yona dokaya ya sovewa ngwambo ngebidio afanye janasi fo madabdala wakatishe kina Abderrahmani wanyanya wakawafungwa wafanya appel yo son mabob denari wakaoja libere son mwa johari zoni zonzombe Gebidio wanasabia fanya janasi mama no badujira bona seleziza parce que c'est un document ya juzi wana madabdala wa onokaya bon jelongo zibira armanda tuka haki watoe mapesa hao nasema duni ya mapesa watoe mapesa hao bao wende wafanye kudetaila bon uyo una johari na longo ya sisa nasinga timrava ya wa otage mapesa tolo kwa madwana madabdala wa renverser situation maraba minji Mwanyasi wa jamua harma fikra yao ngarnikao Mwanyasi mrajina umrongo ilibahe ya jamua harma le spalalinu hokana wanrongo wenji ze telefoni ngazibira nao harma ye madda ya leo mambia hokana ngas harma madda ya Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi neza lazimu makatiana Mwanyasi ripara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ngasila sana ndokozi Abdurazak Mwanyasi Abdurazak ujorke fikra yao harma madda ya Nsimanu ntiwushiwi Sambia ngwa otage baisho ndo jina kwa twanza le kalma la otage livumbulwa shesha ruhusu livumbwe le kalma linu deze nukto za kishari ikao zibafuelwa pia yatona ntamba nukto haomba haki ikao destehilwa Mwanyasi Abdurazak endelea
Ani mimi ndefikira nayo tashi msuku kubagero mania wano antuka wano miti sambi za miti ya zadi mania wando onchipi ya wati uliohaisi shabala ye habaifikira mimi anilala ye kama ada mare madua yukamdufumo yo wana yukamiti alafu ambesero no na doza mgalizo sui mana rono kado zinji wanza wasihezayo kanjasi hade madua talifu zalo atalio kasusia shana rangana bokangele hawa bahari za maureo aparesa serikali leo hizi dua za fanywa na zaindini wakawa ono kaini asonzi yani watongo mfuma aindini kama ada maindo hanza ambemano isoni yani ya haki urengo hakadamiziwa ile namna lazima ni namna zenowezilio sio upande wa sambi upande wa sambi ani nina mzo ya mjomba hedino ani bala sambi ya kazi ntatama zinje na wala nkaka kusudiwa zaino akaji samba kambo kaya akomori nkaja satwa zimba za makanta zinu na munishitaki ha Mungu doba shem komori kaje shitaki ha Mungu wele hadisi shaze ile zidakado zamba ngazwa naona na tuamini ufurijiwe c'est-à-dire Elisandro dazibi ya do zamba naam dazibi ya do zamba hindi nda do zamba leozi wanona Elisandro dazibi ya do zamba jeshi yabo dazibi ya do zamba ataleozi wanona Elisandro rielewendo aitwa katado hamba ukaya sijani wamide baba mafukara sijanya nito fukara komori sijana na zimba za masanta akaumba na zimba za masanta mshtaki ha Mungu wale hadisi babo ndio basi kumkomori kamshtaki ha Mungu bebi usoma Mwenyezi Mungu kamshibatizi après ça zinwazie na maneno ambaje mayo yo mukadaba shembuka tuhamu mukadaba unga jona hivi haelile wehelila atani imba ndongo sambia yamba ngazindini zila bakwambia komori imba ndongo sambia yamba yakujofanya yatufanywa komori nini kajahunre bahati ya wahaza nyumba sha entreprise bula ile briki likafanywa ngabo banzi za nyumba zafanywa wandu waona ezadunga yabo de continuité imba ndongo sambia yamba yatufanya hindini haukana hambangu jowana unono ya wanene unono haja wahela pitali hambangu jowana ya toa bure haja kreye banzi zamba za entreprise zirone école de pêche sambia wanisa hafanye mba Mwenyezi Mungu amkusudia ele wenu eshalazimu sambia fanye noeli zinzili wahindi ekaleo yeze ikililu ngamu amuzo hadisi wewe batodeni naam kwende nzuani na madiu ngazijemi chele juswa tuono namna vanu Faransa hunurilio ngabo si ensho Paris woti do ensho mijinze ngono kana ngabo miji harume Faransa inu ilole juu ikao kwa tina médecin homjini ngebidio mri afanye 10 km au 5 km ngemri par médecin ngabo miji ani yabole una tsenga na ko jonga komo mama na médecin na renge exemple yo kanga renge exemple chanka dia abantu komori sikari nkarafu na sulima karafu komori sikari inde mana iko ngara nzorele waleo ishije bwana ma leo komori umwambia kama utumashaiba matata komori ngasina yani ujomto kumashaiba mabriki ya zoto ngefanya mabriki ya kubalene izuma umbeshe ya udauni hai komori yo konya komori yo kwa nasima yalama supposons une possibilité umbeshe ya udauni hai umbeshe na sima na itoni est-ce mapesa libo basi na relewa nendo kajamba ngujoja ya warenge sima na tole abeshe wandu hamba ngujuana neze nyumba za masanta wi hazamba shale waja habu entreprise ya urengale vanunga rona onsizi njii ele kafula dongo lifanyilo mabriki lilala ukanangaljuka afdhali rahana nyumba ya nkatsa hajane entreprise ikao entreprise hiyo yikaselea entreprise hiyo ngama mabavu menji wandi sofanya le brick ikao ruono ntakabo nyumba za mabriki za dongo za wawa za onesa picha mwanyasi sambi raisi sambi hamba ukanangu juana no ya unono kenti wake lapitali wi hajana lapitali ya bambao mwanyasi raisi sambi hamba ukana ngujuana no bure hajana wajeni bonze
wajeni waja wabua hazi rione ma iranie wabua zela pitali rione ma turki wabua hazi warengo wandu hazi riwono école de pêche yibula riwono selea wabula za entreprise za maji ani ngeizo engei kililu house azalile obwa haja watsofanya mba bisambi yafanya karto jambo ntsatu biri irujambe ntsatu wasula madara jambi elezando manyasi ezeno gosambia zifanya harwaze project za fanyisha pia maana banu ngabweka ukazi pisha wakati wasaminga boza fanyisha kateki lijena mna ikauka yani television komo wakati yakauja television komo ritakida itaha yaja wakati wazali jaiwa atawatoa wakati wasambi aja arichi arwai kanal sati na ribuno mwenje ngaito leo rija arwai upande wa hizo project za sabi mkawa ngalaze project za sabi zonti pia kawati project sabi ashinda realize wakati wa sabi realize wakati kile zirealize wakati wa sabi tijao no nishirera zikabo zrealizeha wakati wa sabi waende kubalia mnafunda hauna pera mzima ni mzima upocho nikakuja dauni zirealizeha manyasi na kubaliana neno ndabagona na tano nakubaliana ndo manyasi utsambe kabasa realize wakati wa sambi zirealize wakati wa sambi haukana yelapitali waha wakati wa sambi ye projet ya mabriki dakika na sambi ya kazi lebela saya yaandisiwa sambi ya kazi tika komor sambi ya kazi lebela saya yaandisiwa tika bamba wala mtanga yaandisiwa tika komori ya sambi akaifanya hafanya majishi nzwani tika komori wanyasi amini haruwa mshukuru bweni manyanyasi nakubaliana nendo batuambia ukana tika komori wakati haziandisiwa wakati entreprise ya mabriki ya haja yakaselea tika komori wakati entreprise ya mabriki yaandisiwa tika komori izo nja kwa Faransa ngami komori njamba kaya kutaka komori wakati njamba kaya ilo ifanyisha wakati ni shati zili zikauja zitimu narambeukana zikauja zitimu wakati kililusha zandisa sambide ya zandisa ezahema briki sambide ya yafanya mabriki sele ya hawahanyumba ndraru za mabriki hende hazivuru sambide afanya inogire zindina briki ya wangwina kavuvuna hine yeda zinogire tarungwa usuku wakuna hirila wamba nsona na nyangu bwe brikilini hivi sasa na bwe mwenye yonde mana nanzomwambie wahamba ukafani wahe mitikade kameramani tika ufilme tika ukuvre zonogo hizo rika armea entreprise ya peshi sambi haka yabo wende yandisa yakazele bwela saya yabo leo ngaranzorambi lewe inu baishe jabo karwono leo azalitoi hajango mbozinu yaukana onrehembo ngoboka na hatrapare na zinu ziliwa ni mamadu zikazobwela saya ni mamadu ziliwa mapesa ni mamadu yabo leo ngatuko jana beindini na masuala madalini leo ngatuko jana ndokana sambizo ya hamba pia hauze projekanizo kajazifa nyamba zabari yojo kiri mahamitanu yomba mititi harmonialization ebe bagajifanya manama badobeni yani sikanza nonese kaya mkomori nduka mwambia ngabo maana sisi zaitwa kwa tatizo sututo maiki banambo dakika nzima yabuda bursuelewana ezendrabo sambi yambiwa kumurindi na yamba ukana mjuana nezo nyumba za masanta izokorika jaonde batiazi waha shahajane entreprise mabrika kwa fanyo hambangu juana nono wakela pitali kajahunde bahati yatsamie la pitali shahandisai hazi hambangu gujuana no bure ya kreye hazi kajahunde bahati ya tsamia ya la pitali école de pêche sha hajane projet andisa kajahunde bahati ya tsamie majiaselea sha hajane za entreprise majiaselea ya bula majimema hautijida wabi habehema turki rikana la pitale ma iranie bala wakomoro kwenda wangalwa bure ngiamo nzombe kana sambi ambiwa komori ndabo bazabari ureleze ndo nasi ezarabo sambi ambiwa komori majiaselea nkamtweshele anai majiaselea mweshelea amaya la ya famili wangudu wakati wa sambi vima nanzo nambe yabo zendrabo sambi ambiwa komori hindi
na hizo wambia pia hazitanziani ngeze ndrabo sambi ambiwa komori ndi manyasi urambie zendrabo sambi ambiwa komori mimi batotini endelea mimi ngakubali ukaya mshwabo kaza kasudumishia nabo marhaba menji wasa kubali okana sambingu dhulumishiho uondo muhimu rikanza rwaswida masuala manda hilo sambingu dhulumishiho shanga amini okana sambi kajambi wa komori ndrabo haukana haina mbabi ambiwa komori kajafanya izo ikao kajashindo timizi shahoka yambiwa komori kangu juwana nezo nida za masansa hazamba ngabo ya okana kabjahundra kabjaka continuité kajawahi yafanya hizo projet zahe ngarjoka na mahamitano shaha jana ya entreprise ile bricklandisa hambiwa komori okana ngujowana zetabu za unono izo kweli kajawahi ya tsamia la pitali ya bamba wala mtanga shaha jane projet la pitali waho hambiwa komori kangu juwana no bure izo kweli kajawahi ya tsamia ye projet ya peshi shaha haiwa ikaabo ya warla umoleo waramboka na dhulme komori waramboka na ngojua na neza alhamdulillah wa komori do wajabandi ya sambi watushindo realize hau watushindo fanya izo ikao sambi ndi andisa manyasuri para salamu alaikum Salamu mwananya Badrudini Sadis na deni kwezi Sadis na Shahir Muhammadi Rangu Maure Mwanya Shahir nyanguda yoma yoti utoribai apeli utoribai fikra yao harmu madde kwamba darlisha vani endelea Marhaba Badrudini endelea rasa tangi ya harwaizi fikra zangu mkukufu wametisumia wakati mwingi be na soventa tutso yenye samba wanyawe wao nana vantu wahingia vapo wasujenye samba woka wasitavanu wazima na wahitia wantu wao wode wantu wamsaidia au azali donc dalili ya unafiki iyo dalili mbovu yani mananya Badrudini nitwenza minishie na mwetu na janli wanyo wao mungo towe harwan sambo yani mungo towe harwa paroli za shunafiki maana harwa barnamaji zini pia liubani unafiki wao tu uo sivenu hati mpaka rende hafundi donku mtoa fikra yangu mtukufu wao wasienye keza ukambane sambi ahidi waska suharaya be adalasumani ili amba farua tahaba vunhahe mode namna zunesa amba aibi 14 miliard vavo ya azali iyo kaisi tuhuma be iyo aferi ya kweli mana blawa mtu aone samba azali suwana aibi 14 miliard be ya sambi kawashinda watu wa mtu amba unu de alio na ushahidi foka amba sandahi be za sambi tuhuma ya vili mtani yenye kudoka mba vani wakati rakorengezi wahadi wakomoro wakorengezi wahadi na azala sumani suenyesa hizi dalili za unafiki azali ashukumzuani wasi kasula kwa namna wala guwa obersuanye fikra zake wami tiari tika hotela la mali sumono azala sumana siki Qur'ani ya Mwenyezi Mungu babu wai asenda di ha Mwenyezi Mungu besibe atwana damu neka samba hada arhada do swana damu de azali ngaringi asikile Qur'ani ya Mwenyezi Mungu hotela la mali hiyo tiari alava yami ya uka ambakana ubadili constitution na hika partijua wa Mungu aswagunga 2021 wala kana ubadili constitution asukabazima na wao umaizi babona kusani unishe manapadi idalili iyo ata wakati ni uo karatara 2021 azala sumana ashukunzwani 2018 wakati hizi ati ajarambia asumusarambia harwe impanga ya msambu ya uka ambani mtumshewahe amira na umana wairwa emergency umana uo wasi wansu wanzuani liramnirisa mtumshewahe wala wotu utezekshedi namna wayalaguwa wasu wanzuani liramnirisa mtumshewahe ngako 2020 umana atozwala be asomrenga umana amlele ya mpaka 2030 vo ari yo umana babu wasara kovenza rumambie amba wasi karakubali mwana haram wala karsokubali mwana haram ta ilahi turjauna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
wabarakatuh. Maraba menji mwanya warihira onesaye fikra yao ngarenga mwanya simra jina vahe ya jamu harmoni swalain. Mwanya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Naam, barzama si wasina sana do because. Ali Yusuf kozi. Mwanya sa Yusuf ujorike fikra yao harmoni de konde rehansivanu. Risa rwasuli nsiwishiwi za saza trananga ndondondro. Rais Ahmed Abdel Mohamed Sambi harenga otage. Ndovi yojoka uliva zinu Sambi aliwa leo emaudu wandu ambao kana zihundao Sambi leo zinu njema. Kazi hundu alio leo wajoka wajambe kanangu wadhulumi wao. Ndovi yolo kupabla harmoni swalali. Endele mwanya sa Yusuf. Basi hao njomba mwali swala hilo. Ile swala lini sasa kati wa jeni. Ka zinu fundi jiola ndovi yola mumdahubini mumkazi ya zamba. Ambacho Sambi hao no simba ya buwe manyo meuyara ya teha. Alafu hanjia ende harelezio. Donc sha ilazimu rijuo kana ulokupablo yo kama chondo kanso ndo bavata uimba balukumani de ulokupablo mwaza nongozeni sha mimi jana tilungu emission ya makredini ona bolero heli ya tombozesha yambia nyimlone serikali na nyimlo hamwa ya opposition mremao ensinu ngenda onai ensinu kana ujwa hende kuna inu ikawandu kwa kanti wa fikiri kena utoenda uguguru halini kwa wote leo kana ula mdu fundi haku abodesha tarambuwa kana zenongo uzunga zendao nai memsiede yazi chongeza za wasuliman mana graciahe edi chongeza za lialo atabanu ze bizinuzi hundao kwa wole Sambi si wasako si umwanza ngasi harmu harara mana ekaim rundoi badalu kumani woli Sambi bose katsuzo mbea changa tungona hama ibakana kautolo harmu ya bilansi hula enda behoha ekabu habehoha haya kajina ya hamso mala hundo jandu kwa tujua ya fikiziwa leo yafanya mbali wakati wa Muhammad Abdalla vile marogoni wonao maraba benji mwanyasi wa jamu harmu ya fikra ya ngardu gama damadi bole haramu wana mbali haramu la mwe serikali tofauti ya Sambi na wanwazali wanu leo dokana azaliwa jawada ngusa ye constitutionnel batina njaza kisharia yani ranjabo processus irangane wemdu wa sharia ngozi jono nondo shakartuna na sharia wanu yomonti njaja wanu komjurist bili tuhambia ukani njaja wanu njeni kufanya comparison ya wandu wa Sambi na wandu wa wanu ya bungizo halali haramu gizo haramu wana bangizo haramu shangizo halala mwe serikali tofauti ya Sambi na wanwazali wanu leo dokana azaliwa jawada ngusa ye constitutionnel batina njaza kisharia yani ranjabo processus irangane wemdu wa sharia ngozi jono nondo shakartuna na sharia wanu yomonti njaja wanu komjurist bili tuhambia ukani njaja wanu njeni kufanya comparison ya wandu wa Sambi na wandu wa wanu maraba minji mwaza tukufu wa Facebook FM Muhammad namna ikawa mwishia Ahmad Ahmadi yajikubalia parwa bolero hajikubalia ukana ndizo ezendongo ngazenda nai ngizo haramu bande ende ya Zambia ukana ngazenda nai shahalali hosoni mwa ya serikali jaboko wakati wa bibi Farwata yakauhabili ya ukana kolonel za nitsibale bukuriro expire hayo nganyuyo yamu aini mbusu dosoma na irenge yendanyike mwana ya msomye gondogo izo zanziwa kacha parohano kacha porosoma hitima kacha poroshitakiyo kaya azaliwa kati ya kaprezida mahamfukare ngena 19 miliari ilo harmakoti obonze nido mjojua kwa komori ukaya mfumbilija gamzidi umnika uaminifu yende yatimizie nsilimu 19 magiari izo titabuho kwezi izo liza hadani kaka parozi hadi wangaliza tukufu wahe ye Facebook FM rumwambia na ukana oskwale wenu ngasinda sina ya harma ya madda ya rais mzamani Ahmed Abdalla Mohamed Sambi yabo uliho wakati mwendao na waswili ngarjorenga wakati unu ribehe ya antenya hatu ranzida iho harma emakronikero hatu bila shaka ranzida iho rekanisi haupatie ili mzima harmao shaka bila rejabe ha ya antenya ngarenga telefoni nzima tenu wakati urjeriba ya mpango hatu noa kumori mwana suri para. Assalamu alaikum. Alo naam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam, wasida sina ndo because
Sishando. Ngara tsori asina do bikes. Nyamanya ni Sofwan ranguda humili. Mwana Sofwan ndazide honisi. Ngaona mrongo endelea. Endelea mwana Sofwan, ngaona mrongo. Okay. Nini idea hangu dokana panu za habari za sambi zilazi sazi hukumu zijahansi isa sambi wala kana uru havala ikati mpake manda ya zalihisa alafu avo yani mzimanda asia sangurambuo mrahauru au ba isa zali ngurambuo kole de mrujomderanji edwanza mtopirizo hulavu baaya vuzungu za zijokanzi alafu avo yode mana zali ya mihavala ya mihazin kudu hata imandahe johi sangia jemtowe avoka watu nongweka sindizo eza saa dukana misi joanzana mbukana vanu yenkodo keti ya he opposition ba wala vanu sambisi de udulumishi hubahi ema prisonengo wenji sha de lejimbo la Yusufu bwana yalihezo ka evanu wanu kwa na wenyi dukana wenyi wahondu wanu de peuple comorien ya de peuple comorien ijuhe parce que azali ulangu juenda hata yafanya wangu jizema farao wakufanya Egypti wajuhenda ngamona uzinu yafanya wabaha gutenda no hezezinru wongu juhenda hata wangu waji wale wagomea naye izodeze programu azalia zifanyao bala wakomori wajiwa kiwamezi usunimai swala hini mbrado anzafanya babetizi usorengwa haye kwa prizo abonari uangalie ukana azalia tujiharende watwana hardi harendo wababaha tu watwana wange bidiu wakomori wala muhe wajuhe pasko balanga si prison zanongwa azalia fanyao wala rupia ngo prizo shavala tisambi wayeche na ye ruono suku ila arete Rono sukila mamadu ya Andrea Kanzendea fungwa hula wamdeni wajuha wambokana mamadu woti sambi ka umrenge sambi mumyezi nkudu chasisi mamadu karna kubali ndiara ngwa yawazi nkudu bahenge balamdeni ba hamsamba mdeni ba wajuha wasiho pareni wendo wafanya manifestation wahara kama maduka sufungu bahiye perizoke jejo virondo mdeni bahi mtujomba dondo mbele ka tsoro watulo perizo pia katushinda ya perizo virondo wao hapo azale jojihunda ya mrenchi yake kamfungu shai tswadi sa sindanu hata tazizino zendenga zijoka uhunda bwabwalo nyongo alafu izonzo habari na kanzi zitekeleze hapo maraba mingi manyasi Sofwan ranzida hiyo nisi wajamua yabanga za tukufu wa Facebook FM risar kaza kifo mpango hatu dasina yemaranya shagar joshilia mzaze farwata wakati ikao dia kauhabili jumaizo ikao rais Colonel Lazara Sumani ngutsahwa ne mahakama haurambe dezemali ikao ngazambishi yao kana hulawana na mzaze farwata haukati ndani ngazambishi yao kana rais Colonel Lazara Sumani hadhili yentia hatu 14 miliard mzaze farwata hakahamba hena mnaini arjo utsaha remushili nro arjo utsaha remushili mzaze farwata ili remushili zuham mtoka humsaha tafadhali pesi rais wa Dawla ya Komoro amhuta horadhi hamkuna mtume unikubalie letango lino na metoko sahangu na zieshi usalime rais wa Dawla ya Komoro kwesi watukufu zieshi ndogo ikawa mchapara siwana kabla nejayo Komorano sikamanga na wote waandalia sefati za muhasisili na kumena ndaja roha bandangu njaga halafu kombai benza henamru hakana emanda ya kaya buhari yao sincha usiku samamiro mwaka mitiro soni marais Azali Asumani Chahunda
Lakini ni miongoni mwa wanu na hii mara hizi wanie hata himilie raisa za Yasmani na mida mjifahari. Mjifahari ya oka ya msungua wakomori wa mwono wa mkubali. Haizo. Rende harmaza vote. Ziondiha. Ekadida watu azali Yasmani hahundu. Yundu ushinzi. Rende hata Raisa azali hakacha nikezamana. Sao komisari wa chwangu. Lonwa. Simamia ukaya. Hotu kufaha ukwezi nga musa soma. Subria. Amina kwa mitiro na yanga. Subria. Simamia kasa ruti sana. Halamia kamjazishia walanja ziona walanja kaya. Shati mswami. Kamuna mswami. Wabakambia unago. Na mtulilie mbele hadisi mziro. Halamia ukaya. Kamambia unago. Wana mshangu. Kama mfanya ndogo msifanya hangu na msume. Bayo ndio maana yabo untahosoma handongona tuziona na tuzishia na tukaya. Daisi mfanya hangu na msume. Nizambaga. Nikala wanzo tukufu rumobia nakana nyonru mpara banu mruna tsipare ba risarizia ze telefoni za hatu dasina wanduka ndo wariparao Gasina wandu wa biro hamba kama nzake maprezida leo. Wandu wao wafanya madhambi mahu. Ikao mengoni mwao azali Asumani. Wahari haka ya raisi wa hensi. Hazia ifanya doto nyanganya. Bato katirlo nonu. Gasina mezia uwaza. Ngabo mzungu ya mwa tieri virkulo. Hamshaishi wanchijuva na mshaishi arme dunia. Heze miliari 14 ya zirenga za mali ya zirenga. Ya jazie hahunu Faransa. Naje ya ambe kazonrapu. Naje Warimbeshaliani marahaba na ila mjito leo hanyo Gasina wandu wa biro hamba kama nzake maprezida leo. Wandu wao wafanya madhambi mahu. Ikao mengoni mwao azali Asumani. Wahari haka ya raisi wa hensi. Hazia ifanya doto nyanganya. Bato katirlo nonu. Gasina mezia uwaza. Ngabo mzungu ya mwa tieri virkulo. Hamshaishi wanchijuva na mshaishi arme dunia. Heze miliari 14 ya zirenga za mali ya zirenga. Ya jazie hahunu Faransa. Naje ya ambe kazonrapu. Naje wanzo tukufu wahe Facebook FM hamade namna ikao mwishi ya gouverneur wahele siwala ngazija bibi Farwata juma izo ikao biatekeleza usoni mwa Colonel Azal Asumani harima makalma ikao Colonel Azal Asumani hanasibishiwayo ambakana ahidi milioni 14 mapesa ya Shkomor. Baadhi ya hayo ngabonze, baadhi ya hao ngahondani. Shahuno sikwa leo. Sikwa leo inu ritamani abonge rimnikeni. Rimnikeni témoignage ikao ngamjuo ya ukana ngaijo dhili baadhi ya Komor ikao ngojoka huidunga banu juma yezemali zambishi ya ukana Rais Colonel Azal Asumani ulawana na bibi Farwata. Yezemali zambishi ya ukana Rais Colonel Azal Asumani ulawana na Maître Sadelarifu ya ukana wadhili yensi ya hatu. Ezemali zinu baadhi ya hazo ngizo ndaho ngariparawe shahada ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad Rasulullah basu wanadamu rishilie baadhi ya Wakomori ikao baadhi ya Mkomori ikao hatowa baadhi ya témoignage juma emalani ikao mkinishia ikeze mali bibi Farwata ya zamba ya ukana 14 miliard
rais kolela za lasumani hazirenga haramwinsi ya hatu mkinishiha ikiyo hindi mahala nize mali zidio narudunge o ushahidi jumaizo ikao ndo zambishi do ujuza ukaya banu hata ya fakwe mar sha babi mjohelewa kaunanzishia satelewa zonanzishia marhaba menji mujinja za khair gardozi ya eledzina mimi mwananyuho sikuhomani tushuwe hambu sikashuferwa kabiri mahali sikam dakika sikashoferwa kabiri mahamine sika mwanzani wa Asmani Azali ranzi 1994 hata ya fakwezi handani rimana ranzinda kabla rahara jamana haka komanda mindena Mungu ni muondoka wa nyumba ya mtuje likaiwa mafundira kamfukare wa wakawabangona wa mtuje na wasalimani wala museyala miuti kama Mungu ni mwoti kaona nasomi yabo nrudi nkefundi yabo omwiso tikawila na tikagardia yabo zanongo wambari Asmani anifanya wazo Mwenyezi Mungu wae ntsina mshitaki komori kadhalika duniani no wasa mstaki kwa Mungu baada ya fundi wangu ya kautikaro na kautikaro nami naye uamba ngumshitaki hasa mshitaki halindia paro hatabasa ranzu wakati ambari alo o Bank de Development basi ngabofuku londa ni hae ralitimba ngama raifanya hazi raitaloshi raitaikombe wajabu kufanywa komplo ni ambari sidatire tsaretiwa ni poti sende tifungwa au magobani wetina narenda handongo ani ndazano ngomnu kutona hamandrabo etsikozipanga nyantowe ondani tifanya ntihuni yabo au ti la msafara ti bala valizi hala fajamba katuyona uono ya irenga haurenge Hendi hata hamba ukaya amuamini hakamungu muamini frango wotasi shaha unerenga katunda mvumbuwe fundi wa shahidi fundi wangu hapa aro mahakama rede hamba kano evalize ivumbo hiyo njaparo yona heni valiza joni yao mitoka hapo surplus naye basi fundi wangu wafanya ntihuni mimi tifanya ntihuni za mwando tilejeziwa sudisi rengo tifungwa ntihuni tena tifanya nane na mimi na fundi wangu yakaona retendo poti hedi hata poti bwana kinizinti unane afanya kitu sibara makainti ngo jokiri kumdo tujanti mwanadamu Islam arma biru ani arma nyof ya tumudi wahe watina uja ya jujewa heni wakati hena usiku tikauzishi ya mimi hena usiku ngutelefoni wambari nkujara fanya mahakama bayenti haki hapo talinga mjo atanti huna neza kamili alafu lefuko lulu engama yatimbo abo iyo ngama sekre wikao abo hunkwe amana hiyo ya ikamkinishi hatifu wa hiya serikali nyadilifu mwende mwafutundo fuko niho litimbo ngama ritakaro kabatimbo jozela kabalanga ngama bala ekatsinda mine fundira kautekaro no wenye nyumba engama ile woyo nontiti holi honde ze sekrondo zitebala wakauntoa wani wehema hakama alafu mwezi wa pili ndera wana mashinwa wajaho ndani hiyo wakufanya hazi abo mimi tishia na makalima ya wandu wa mtuje kwamba kayayo balabanga bondo za kanza zifanya onda ni ula mtuje hende ni be mashinwa wala ndo masekre walafu wila kude tokanza ufanyili wa utolwa no bafanya ndongo ndani hula watu kanza uzijue sidhani kabwenga ngama hiyo ka modifielwa ifanywa sona zimbaji hawirajisiwa nili yani umudu kwa wako mori donde sisi wabo wehwa ikangena ze banki bonze nganza kina banki hondani abange yenga maiyo heni yezijo heya ko juu noende hofukuoni ha henyu bailo bonsi harumale fukula vili wabuwe wa verifie wajuo na wana kroshe wa ujusa shiva waisho watoto karo pia stashivao cha ujusa shitwa karo abange yonde amana ni hunika oyo basi wanadamu mwandamu ufa mwandamu kanamu na mimi wakati njuo na rais jali swali ya heya amjojitamu kana mbekana mjerdungane rendera rengeze mahadini
za wana wa Komori zilonda oda huna mjojitamka wakati huo manabo wakati huo ngabo serikali kana tujo johamba ngondaringe mama hangu waenda terrorism mama hangu nonga ba serikali iyo ndi amana na kahunika ubo mwanama na Mwenyezi Mungu amteni jitihadi zendo mzifanyao ba ngamoa uni wewe ekomori nonga bo daula lazimu yao ne Komori ni wandu mwazingara mji mupropare muwankumba hindu wale muwabeshoweze ze nafasi za hao nonga bo daula daula yo ni dhalimu mi mwana wazalishele mi mwana wazalina relesho solo mwakaja wallahi kamwambio kaja paroti nza gonzi ne wandu hahengwa lao itsandayo basi nakaposho fera hedan paramtuje sikana sekre zake hahe na nzijua ozonti pia sikana dhama na wameli haya ya madozi mina kauzingara mapesa ni mbadani mbeshe ndongo zinji na jujo zamba wakengeti zamba zali ajo tsantsemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakati wa saa tena kahunsa hangu nuhabi hadisi ya saa tena waangaliza tukufu wahe ye Facebook FM hamadi namna ikao mdungu ye makalma ikao duya tekelezwa banu makalma ikao ngadunga nao nezemali ikao bibi Farwata hazitubitisha ndo ya ukana 14 miliard rais Colonel Azali Assoumani hahinyi yensi ya hatu miside na handa makalma ikao ngadunga nao nezemali ikao metro sadelarif hazamba yaukana rais Colonel Azali Assoumani hazirenge harmainsi ya hatu abongeleo eshafunga rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi mkirishia yaukana ilazimu ike Colonel Azali Assoumani yashiliwa ne mahakama hauka wakati uja ngelazimu haina mzimadasi yajue izo ikao ndozi mlindao kama tadino tudani nde manaikao rimwambia nokana yalade makalma yakaubaya ompango wa hatu waleo inu haukana ransi wa Komor wajiamu harmali swala hilo riransi wa Komor wafanye plenti rais Colonel Azali Assoumani yafanye plenti husoni mamzaze Farwata shake jaka ulazimu yarenge bendera ya mrihe jumaizo ikao ndo ya mwambiazo 14 miliari yaukana Colonel Azali Assoumani kaja parozihana jabo ko metro sadelarifu kaja parozihana mono mwishia uwa karibu wakati uja ikaleo Facebook FM ritowa ya makalima yala dabu ikao rinikiwa irohsa no wenyi nemrika ondo ya kautoa ya makalima yala inde manikao leo inu ritsawa haka wakati uja ili wa Komor wabuwe matso wa Komor wabuwe mashishio ili wa Komor wajue ibahanu zenda bozilio no bahanu ezekweli zilio wamala rasulu ila albalaghul mubin ngarjore jelana harma wakati mrajina tena eze jamaa pia salam ahsantu.